सीताराम भैया, सीताराम। बंद कर दिए थे, फिर बंद करके फिर चालू किए हैं। अभी कितने बजे दुकान बंद करोगे भाई? अरे भाई।
सो जाओ जरा। ठीक है भाई, अभी लाइट आया है ना, अब चार्जिंग में लगा दूं भाई। हम्म। तब सोऊंगी भैया। आऊं, सोते हैं। उस तरह। राधे राधे। अभी इतना देर में लाइट आया है, कम से कम हो गया है 7 बजे। नहीं, वही 8 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे लाइट आया। तब से कटे कटे अभी तक नहीं कट रहा आया था। सीताराम सीताराम भेज रहे हैं। ठीक है भैया, अब सोने जा रहे हैं। 1 घंटा सो लूँ, उसके बाद उठूंगी, कमेंट करूंगी। पता नहीं गोल गोल घूमेगा कि नहीं। देखो कैसे चलता है नेट।
भैया दुकान बंद कर दी हो कि नहीं अभी?